Yes, sir. 2 points by Pacheco. Ate si Morales. Si Ares Morales. To Hernando, the safety secret officer. Kagawad nating batnet. Boret kaya, kayo yung tanak. Hahay! Supportive. Sabi ko, libo-lan. Supportive, pati nga ng Morales. Safety secret officer. Hernando. Coast to coast. Acrobatic. Kau pa sa uniform sila nga tuwan. Kamali. Bagaan tumantuwa sa Palawan ko, no? May mga souvenir na ba? Washington. Arriega nag-fake. Nag-fake. Pinasa. Borato. Electronics wala. Nakuha ngayon ni Kagawad. Kagawad. Binaba ang bola. To Morales. To Bayong. Asya si Bayong nag... Yan. Wala ngayon. Bayong. Bayong. To Morales. Ares. Perimeter shot. Wala. Nakuha ni Arriega. Binabang bola. To Pacheco. Pacheco pinilit. Inihit. Tiniloids. Iba talaga si Pacheco. Ayan, Kagawad. Pumukol ng mahirap. Tikse. Game kanina. Anak sa anak. Ayan. Trale. Trale. Pinilit. Halapad. Aligis at tikaligis. Ayan, binababa ngayon ni Morales ang bola. Ibinigay kay Bayong. Bayong. Pampas to Hernando. Binigay ngayon kay Morales. Morales na napasan. To Bayong. Pumukol sa gitna. Mintes. Nakawa ni Burato. Ibinigay ngayon kay Pacheco. To Arriega. Nagana kung saan. To Pacheco. Pampas to ilalim. To Trane. To Burato. To Trane. Pihit. Turn around. Binasa. Nabitawan. Nakawa ngayon ni Palliser to Morales to Palliser. Wala! Maray pa din yung mga sato mga labog shot. Yan, Palliser 2 points. Kuwanta doon, robat na. Yan, Morales ngayon, nag-dribble. Pihit, pinasa kay Hernando. Total yeser sa gitna. Wala tapoy. May pangdukot. Ayan, Hernando, Totarayo. Sa ilalim to Bayong. Bayong, one dribble pass. Morales. Wala! Waray magpagpakan papa. Ayan. Pacheco, Trane. Pinasa. Oy, over the pagod. Naku. Ay, dulagan. Labi ka tuhod. Arriega! Sobra idol! Nakuha ngayon ni Tarayo. Tarayo, bawal pasto. Bayong nabitawan na traveling. Sabi ni Kapitan Julon. Bawal na paglalakbay para kay Yabao. Shoutout sa naton barangay Iski Chairman. Kan Masdo. Naman otoy. Intuy Masdo. Kumano, sakit ko. Bagang preso. Okay. Ayan. Ayaw. Wow. Nagalimtan ako. Ayan ha. Morales to Palliser. To Hernando sa gilid. Pekse. Iba talaga. Basta x-ray yan mo ginabantayan. Hindi na naagi sa ring. Trane, pumit sa gitna, pinasa. Burato, nag-pick, dribble, pinasa. Trane, masos in, masos up. Yan. Uy, si Jumangay. Naingadisan mo nakuhan, himasa. Tawa.
Tapikan, nakuha ni Abayon to Jumangay. Wala pa rin, tapikan. Nakuha ni Arpon, agawang buko ni Abayon. Nakuha pa rin ni Abayon. Inagawan, napunta kay Arpon. Binigay ngayon kay Baraginyo, kinaliwa. 2 points by Baraginyo. Iba talaga. Baraginyo. Sige, Biskinano. Basta guwapo. Shotmat sa namon shooter liwat si Kit Salorio. Takinlat niya namon liwat power move sa larong si Bueno. Foul. 16. Blocking. 2 shot para kanoy si Salis na yan. Pexe, simplihan na ni Salis. Ako na idol. Kaya pa si Muarot, masundalo. Baka si Gina Latore. Lahat ko ng adik. Pangit. Kalang Jutore. Oy, yun. Jumanga. Napasa ni Jumangay kay Makuri. Oy. Nakuha. Tabiano. Binabang bola Tabiano. Da MVP. Pinilit. May tawag na foul. Sabi ni Lowy. Si Abayon. First personal foul. Tabiano ngayon. Tosales. De La Torre, Pexay! Wala, bago masundalo. Ako na idol. Naka 3x4. Ayan. Jumangay. To GC Abayon. Bugto ni Bugart. Buknoy sa ilalim. Jumangay. Di ka natira. Ako. Di nga yan. Pumukol. Waray. Sobra idol. Ayan. Bola ngayon ayan. Bola ni Tabiano. Tabiano pumihit, pinasa, at tumanliwat. Okay, Japak boy! Ang kulirang ama. Bill, Jaime. Ha? Loris? Lawis? Baknoy! Wala! Nako pa rin ni Barahinyo. Wala tapikan. Nako. Bili na natin. Jumangay. Step back. Kakuri ko pa sa tira. Hoy. Aray. 10 to shoot. 10 to shoot. Barahinyo, nag-fake. Oy, travel, nag-king-king. Wow, nila. Problema ko patod kami. Yagid na ito. May paragilot. Ha! Uza. Tabiano. Hinig ang dami. Nalunot. Ibigay kay Asoy. Tosales. Pumihit. Kinilit. May tawag na. Wow! Roida. Jumangay. Wala. Tapikan na. Jumangay. Puro ko ni Montira. Jumangay. Walang ko rebound. Yan. Puro ko Jumangay. Punok na sa niyangaran. Sa alis man sa loyo. Pusang gala. What a moves. Pasto shot by Sales. Ayan, bola ngayon ni Abayon. Barahinyo, kinaliwa, inalap. Arfon, wala pa rin. Oy, may tawag. Ayan, tapikan. Oy. Bola pa rin. Same ball. Ayan, book na ngayon sa labas. Jumangay na naman! Bang! The shot is basket. Foul number 3. Pushing foul. Bonus shot. Kaupis ang referee. Tirla guwapo. Uso. Second personal foul. Asoy. Jumangay. Bonus shot. Wala. Nakuha ngayon ni Sales. Ibinigay ngayon kay Tabiano. Tabiano, binabang ang bola. Tabiano, dribble, bigay kay Asoy. Asoy, pumihit, pinasa, at tulad si Jaime. Wala! Oy, may tawag.
Ayan, si Asoy ngayon, madali ng bola. 16 seconds. Palpal. 11 seconds. Last, remaining 11 seconds. Tabiano. Pumukol, paboard, wala. Nakuha ng Jumangay. 5! Tarayo. Pinasa kay Morales. Morales to Hernando. Juven to Taliser. To Tarayo. Pumukol sa gilid. Wala. Rebound ni Pacheco. Binaba ang bola. Pacheco. Pinasa ngayon kay Morales. To Hernando. Hernando na gumadali. To Taliser. To Tarayo na naman. Ako po, airball. Ako po, what a fit. Ayan, bola ngayon. Ay, ang bata na tawag. Ayan, ha? Ayan, tapigan. Last touch. Lataan ng kabataan. Ayan, Morales ngayon. Dribble. Pinasa ngayon kay Bayong sa ilalim. Tarayo, Talieser. Magulang. Tulon anak. Ayan, Pacheco. Trane, side step, so palpal. Nakuha ni Morales to Bayong. Kinaliwa. Ulila, good man. Tagayong, to Bayong. To Duay. Alfonso. Washing red doors. Anong lusog? Ligis talan. Ligis daw. General, may nakampatuhan. Wala. Tapigan, nakuha ni Pacheco. Tutrani. Ayun. May tawag na foul. 2 shot. Jersey number 8. Morales. And Karen Morales. To Kagawad. Fernando sa gitna. Pahigang tira. 2 points. Okay, pag ma-shoot, value 5. Ayan, Pacheco ngayon. Pacheco between the leg. Dribble, crossover. Fake, pinasa. Burato, pinasa Pacheco. Dribble, pull up. Fake, save! Value 5. Ayan, bola ngayon ni Arpon. Tubok Noy. Pa-boarding. Iba talaga si Buknoy. Ayan, bola ngayon ni Tabiano. Pinasa kay Arriega. Back to Tabiano. To Abel. To Asoy. Reverse. Sobra. Napunta kayo kay GC. Ako kay Jumangay. Jumangay binaba ang bola. Bantay nila. Kon. Rebound. Oy! Kaupas ang pasa. Enter si Pla. Maupa natin. Abel nabitawan. Abel na dribble. 14 to shoot. Tabiano. Pumihit. Noy, may tawag. Holding daw, sabi. Ayan. Asoy. To Abel. Abel to Asoy. Pinasa ngayon kay Abel. Wala. Sayang. Nakuha ni Jumangay. Dalagan nakam dito sa larong. Rebound. Ayan. Nakuha pa rin ni Asoy. Ibinigay ngayon kay Tabiano. Side step. Nasundot. Bola pa rin. Bola kayo Jumangay to JC. Binalik. Kupo. Miscommunica. Buknoy for 3. Bang! Nakashoot pagad man si Buknoy sa mga 3 points. Wala double team. Maray.
Salis, turn around, pihit, nabitawan, agawang buo, nakuha ni Arpon, to Jumangay, pinapatayan ni Arriega, Jumangay, dribble Dewol, ibinigay niya sa lalim, nakuha na naman ni Tabiano, the Mr. MVP, Tabiano, build the crossover, side step, pinasa, may blocking. Para chat to, tumawag. Ha? Para chat to. Ayan, Jumangay, tubarahin niyo ako po. Bakit naman gano'n? Kanina, kari nga sa sana mamayag, kanina sa third game. Arriega sa ilalim, Tupins. Sa Alis, kinarabaw. Wala, nakuha ni Roida, nakuha pa ni Jaime. Abel, dribble. Pinasa ngayon kay Tabiano, side step, bounce pass to Abel, dribble. Arriega na dribble. 5 to shoot. Tabiano, wala. Nakuha ngayon ni Jumangay. Lini up. Asya sisiring. Gabay itira nga ma-shot nga dire. Kontra ipasa nga ma-error. Mga mentality sa players. Mga ito, down pass, damon error. Oh, tira, shoot pa. Sales, step back. Tumira. Wala na kuha ni Abayon to Jumangay, side step! Galain naman, Soy! Tabiano, to Arriega, to Sales, dribble, may tawag na pa. Ayan. Jumangay fake, dribble, pinasa, para, adoy, nagkingking. Bago po. Sasoy, Jaime, wala. Nakuha pa rin ni Arpo. Carme, pasali siya yan. Si Arpo niya natumba. Si Arpo niya natumba. Ayan. Marahin nyo for 3. Wala, tapikan. Nakuha pa rin ni Jumangay to Abayon to Arpon. Subrayan. Barahin nyo to GC. Wala. Nakuha ngayon ni Abel Jaime. Abel, dribble. So, palpal. 8 to shoot. Naigon, Ray, Waray. 5 to shoot. 24. 5 to shoot. 24 seconds. Arriega. Wala. Tabiano. Yes, sir. 16. 12. 8. 5. Boknoy. Wala. Dua nga technical. Go home. Next week liwat. Anaton mga anspo. Pahuway na liwat 2 minutes. Pero kung sinamatay ka 5 minutes. Moreles. Pampas to Tarayo. Wala. Tapikan. Ayaw pa rin. Uy, maluyang tuho sa pa rin. Ako pala matulong ko. Dakmul nga lang. 6 to shoot. 2. 3 seconds. 3 seconds. Miss na, nakuha ni Moreles. Total yeser. Easy no basket. Pacheco, pinihit, pinasa. Padrani, wala. Nakuha ni Tarayo. Nakuha pa rin ni Traning. Tulungsob ng Calbayo. To Pacheco. Tarani, malaking mama. Pick, turn around. What a moves by Trani. Next week, ang mga anspo ha. 2 minutes lang napag-awso ng player. Para sa mga unsportsman like Paul ha. Moreles at kuna. Pakpak ang papa. Ang maray lagi ako. Sabot ko, mapakpak na ako sa hugay.
Pacheco. Ayan, bola ngayon ni Morales. To Tarayo. Tarayo, pinasa kay Hernando. Dribble. Pinasa. Morales, nagpick. Pinasa ulit kay Talieser. Pusang gala. Nakuha pa rin ni Talieser. Ayun, save by the ball. Fernando lumipad. Pusang lungsod ng Calbayog. Ibinigay niya yung kay Burato. Yan ha. So, Pacheco. Papa Pacheco. Turn around pa. Sobra. Trane pihit. May tawag na foul. Yan. Bola ngayon ni Tarayo. Tarayo to Hernando. Pumukol. Wala na. Wala Bayong. Bayong nag-dribble. Nakuha ni Trane. Trane. Ibigay niya kay Burato. Pagkayon. Bekwan, magi. Betul sa kana. Pacheco pass on Burato. Ang galing ni mo. Okay to. Aris. Pason Tarayo nagpumilit si Tarayo. Baganod na akong santo. Oh. Santo ba? To Trane. Because the ball. Trane nagpumilit. Pason Pacheco fake. Pacheco pason Burato using Douglas. Remaining time 5 minutes and 50 seconds for the third period. Third period. Morales, dinadala ang bola ni Morales. Dumidiskarte si Morales pason. Bayong! Palibagot, baka nag-break sa tangkuan na takot. Tabiano. Pinasa ulit, nakuha ni Rueda pason na Bayong to Jumangay. Nabalik na, pagpasa! Napasa na. Tagali na, sige tira. Yan na, napasa na. Oh my God. Maaram na pumasa. Ganito rin eh, baro. Naginaram. Naginaram. Tabiano, nagano pa sa pasa kay. Uy, ang makiyagin ni Rock. Five to shoot. Itinira ni Tabiano, kuha ni Rueda, pason, Abayon, white hair, pasa kay Jumangay, pasa, Abayon, wala, gawa sa Jumangay, nagpumilit, karasa, pason, Tabiano pasa kay Sales to, kulera ka, man makaibat, Abayon nag-iisa, pinasa kay Jumangay na bitawan, Jumangay to Abayon. 14 to shoot, Rueda, 4-3, walang kawasan na lang, kuha Abayon na, alams na, ilista mo na yan. Okay, to Tabiano, pasa kay Rueda to Jumangay, pinilit na tapalan. Ayun na. Pagwaray dito, waray ito. Abi, Pinay, Abi, pason Sales, nakapitawa ni Sales, long pass to Jumangay, dito na pason Sales, tumiskarte, nilapit, wala, Sales again, court, putak, wala, kuha ni Rueda, pason Jumangay, may foul. Balik kay Rueda to Jumangay. The shot is basket, foul number 8. Ito, may kinikinulan. Tabiano, previous na ball. Dumiskap, pasa kay Abe.
Ay, mahina. Mahina. At kuha pa rin yung Fabiano. Kuha nung pass to Jumangay. Makadamo na. Isor kamalin 47. Hindi naman 56. Fabiano. Dumiskat ko. Pasa kay Asoy. Asoy. Nakawala. Asoy! Bagaman na nag-drive pa nga rin. Abayon. Pasa kay Rueda. Ay, lumusot. Fabiano. Dinadalang muna ni Fabiano. Naka-score na ko. Pwede mo kabalik. Asoy. Pasa na tayo. Asoy. Pasa kay Salim. Supra. Bola sa remaining time 1 minute and 57 seconds. To Abayon. Dinadalang bola pason Baragenyo. Pasa kay Rueda. To Fabiano. Sales. Abayon pasa kay Jumangay. Balik kay Abayon. To Rueda. Walang tao sa gilid. 3 point. Asoy. Pasa kay Tapiano to Asoy. Connection. Wala. Pasa kay Jumangay. Nag-iisang ikaw. Harin. Tapiano. Pasa kay Asoy. Seconds. Pasa kay Rueda. Balik kay Abayon nasunod. Abayon pinasa kay Rueda. Nakuha niya. Okay, Jumangay. 5. Titinira. Wala kuha ni Salim. Pason. Tapiano. Moriles, pasa kay Jumangay, balik kay Moriles, 14 to shoot, Rueda wala, ay, nakita, first foul, pasa kay Ariega, Jumangay, 2 points by Jumangay. Pacheco, pasa kay Trani, balik kay Pacheco, demiskarte, drop, to Sales na bitawan pa, nagdalunok, to Moriles, pason Hernando, my friend Hernando, balik kay Moriles, 14 to shoot, Moriles to Hernando, connection, ibagot, parasahan na lang niya na nauwap. Kasi ito, parang ka na pagano. Pacheco, to Trani, pinasa kay Trani, ligal. To Sales, paso na Riega. Ito shoot, Trani. Ay, nakuha ni Hernando, my friend, pasa kay Jumangay. Kamalo, Trani, nang pumilit, Trani, nagpumilit, kapalan. Pasa, kuha ni Trani, step back, tinira, walang lasta si Trani. Moriles, dinadalang bola. Sa pausa. Pasa kay Trani.
Ganda ng pasa. Long pass to Pacheco. Napakalakas ng pasa. To Jumangay using the glass. Iba good. Iba good ang Buenos. Rani nagpumilit wala. Talyeser pasa kay Fernando. Ay, to Morales using the glass. Pakpakan tatay, pakpakan tatay. Pakatatay. Ay, anong nangyari na? Sab, sino? Ariega. I-announce. Duwan timeout o sa palit ton timeout. I-announce. Ang timeout sa Lamabon, di pa. Ang timeout sa Kamalig, usa. Isa pa, naibili, isa. Dribbles the ball. Dominis Cartes, Sumisenyas, pasa sa ilalim kay Jumangay. Halik, Burato. Papasahan, pasa kay Salis, Tuturani. Shot lang. Shoot. 5 to shoot. Burato, wala. Juan Hernando. 6 minutes and 45 seconds. Pasa kay Talyeser. Yeah. Iba good. Talo yung pangantira. Rani. Pasa nagawa at Tabiano ay last taxi. Burato. Nabuhay. Rani pa rin. Minamano sa Kamalig. Moriles ka Jumangay connection. Palayo na. Malaki-laki na hinahabol ng Kamalig. Remaining time 6 minutes. Rani for 3. Wala po walang Talyeser. Rueda pasok Moriles dito sa bola. Pasa kay Rueda for 3. Wala po walit Rani nagpumili na sulutan. Jumangay to Talyeser to Moriles. 40 to shoot to Hernando. 8 to shoot. Jumangay, baka ilin ka. Kung hindi ka nahalimo, ilin ka na lang. Pastor Tabiano, wala. Minamalas talaga, no? Pastor Jumangay. Nag-step back ka pagad man. Sumobra lugod. Burato! Wala! Agawa sa lutan. Rani. Asa 3.9. Rani. Drive. Pinilit. 2 points by Rani. Remaining time 4 minutes and 37 seconds. Rueda. Pazon. Talyeser. Pasa kay Moriles. 10 to shoot. Hernando to Talyeser. Easy. Fights. Rani. May sumabit. Nakita. Tarayo. Triples the ball. Tarayo pasa kay Abayon. Tubok Noy Rueda. Balik kay Tarayo. Kagawad shot. 55 to 23. Yun na. Pasa kay Rani na bitawan pa. Nasundot. Remaining time 3 minutes and 35 seconds. Pasa kay Asoy to Rani, dinadala ko. Rani, pasa sa ilalim kay Oy! Ganda ng pasa! Asya ito ng basketball. Tarayo.
Rayo triples na ball. Rayo pasa kay Abayon. Abayon, Torueda. Ganda ng pasa. Behind the back pass. Kuha pa rin. Agawan. Kuha pa rin ni Kagawan. Pasa kay Abayon. 14 na shot. Uy, nasundot. 11 to shoot. Yung Torueda connection. Wala kuha ni Tabiano. Tabiano. To Arieka. Pasa kay Karani. To Tabiano for 3. Point by Tabiano. Siguro baga si Jonathan, Si saway. Jonathan kasaway. Tutok daw. Siguro ay pag hinihintay ito, Jonathan Sugara ay pagpaili. Wah, Sugara, Jonathan ay pagpaili kayo gangso. Kaya kang hindi pagpahiya. Jonathan, ay pagpahiya hindi. Kay Kauso. Jumangay! Bago si Jumangay, hindi kita pa niya yung tamakan. Kuha niya, ay durang to. Remaining time last. Uy! 3 point. 1 minute and 55. Masul ka pa di? Wala na oras. 40 to shoot. 10 to shoot. Pwede mag-sub pa di, ma-shoot. 5 to shoot. Wala ko. Pag ma-shoot, pwede mag-sub. Kahit 2 minutes naman lang. Last 1 minute and 33 seconds. Tabiano. Yung signal na wala. Kuha ni Jomangay. 1 minute and 20. Oy, nano na! Pasa kay Abayon. 8 to shoot. 5 to shoot. Okay, go. Fights. Burato. Wala. Ano na? Seconds to play. Hindi ka masurrender. Hapon. 15 seconds. Wala.